बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दोस्तों स्पीक्स और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ज़ारा कत्ल केस के हवाले से हम डिस्कस कर रहे हैं और आज की इस वीडियो में चंद नई जो पेशरफ सामने आई है इस केस के अंदर वो आपके साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। ख़ास तौर पे ज़ारा के जो शोहर के हवाले से बड़े सवालात जो है वो उठ रहे हैं कि उनका जो किरदार है इस तमाम तर वाक़े के अंदर उसको थोड़ा जो है वो मशकूक किया जा रहा है उसकी एक्टिविटीज़ की वजह से। चंद नई चीज़ें सामने आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि जो ज़ारा के शोहर हैं कदीर, उनकी तरफ से कुछ ऐसी हरकत की गई हैं जिसकी वजह से उन्हें ये लगता है कि वो कुछ सबूत मिटाने के अंदर भी इस कत्ल के अंदर जो वो इन्वॉल्व है खुद बज़ाते तौर। और उसके अलावा कुछ सबूत मिटाने के हवाले से भी उनकी जो है वो कुछ चीज़ें सामने आई हैं और साथ ही साथ जो है वो उनकी जो वालदा हैं कदीर की, उनके साथ एक कॉल का तज़किरा भी किया जा रहा है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और सुसर के साथ कदीर की जिस दिन ये ज़ारा का वाक़या पेश आया उस दिन जो है वो एक शदीद किस्म की लड़ाई हुई थी, उसकी क्या वजह थी वो भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जैसे कि ये आप जानते हैं कि एक सास और नंद ने जो है वो अपनी बहू को जो है वो बड़े ही बेरहमाना तरीके से ज़ारा को जो कत्ल किया और उसके बाद जो है वो ये वाक़या स्टार्ट आता है। बहुत सारे लोग उसके ऊपर बात करते हुए आपको नज़र आते हैं। जो ही ये वाक़या जो है वो पेश आता है तो सबसे पहले जो है वो आपको याद होगा कि जो ज़ारा का शौहर है कदीर, उसने सबसे पहले अपने ससुर को कॉल की कि उसका जो राब्ता है वो ज़ारा के साथ नहीं हो रहा है। आप वहाँ पे घर जाएं और जाके पता करें कि ज़ारा के साथ जो है वो क्या मामला पेश आया है। ये कॉल सुनने के बाद जो ज़ारा का जो बाप है वो शबीर अहमद साहब वो जाते हैं और वहाँ पे जाने के लिए तैयारी करते हैं। लेकिन इसी दौरान ही एक और कॉल की जाती है और वो कॉल की जाती है शबीर की जानिब से अपनी वालदा को, जिसमें वो ये बताता है कि मामू आ रहे हैं और वो आपसे आके ज़ारा के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये एक ही वक्त के अंदर जो है वो दो कॉल्स की गई और कहा यह जा रहा है कि यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन के दरमियान जो चीज़ें सामने आई हैं, जिसमें इंफॉर्मेशन सामने आई है, उसमें ये बताया जा रहा है कि ये टाइम था उसके जाने का, इसके ज़ारा के बाप के जाने का, और वहाँ पे उसकी जो कदीर की वालदा के साथ बातचीत हुई। इस दौरान ही घर के अंदर जो है वो सफाई सुथराई की गई, वो उसको धोया गया, उसके अंदर स्प्रे किया गया, उसके अंदर जो है वो खुशबुएं लगाई गई। जैसा कि ज़ारा के वालिद ने बताया था कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा हूँ तो ताज़ा ताज़ा जो है वो घर धुला हुआ था और वहाँ पे हद से ज़्यादा खुशबुएं आ रही थी, क्योंकि जहाँ पे ब्लड होता है वहाँ पे ख़ास किस्म की हमक जो है वो एक जो भी बाहर से बंदा जाएगा उसको फील होगी कि यहाँ पे खून की बदबू जो होती है ख़ास किस्म की वो आपको आती है। तो ये इस दौरान ही इन्होंने तमाम तर जो सफाई सुथराई थी वो कर दी थी और अपनी तरफ से तमाम सबूत जो है वो मिटा दिए गए थे, ताकि और उसके बाद जो एक स्टोरी को रंग दिया उन्होंने कि वो भाग गई है, यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो एक और खौफनाक किस्म का जो इंकशाफ सामने आया है इस हवाले से, ये उसी टाइम के अंदर जब ज़ारा का बाप वहाँ पे मौजूद था। तो जो ज़ारा की बॉडी के 3 पैकेट बनाए गए थे, 3 बोरियां बनाई गई थी, उसमें से 2 को वो जो है वो डिस्पोज ऑफ कर चुके थे। लेकिन एक एक पैकेट जो था, एक जो बोरी थी जिसके अंदर ज़ारा के हाथ और उसका जो सर था, वो उसी घर के अंदर उसी सीढ़ियों के साथ लगे हुए कील के साथ जो है वो लटकाया हुआ था और उसके ऊपर कपड़ा दे के जो है वो उसको छुपा दिया गया था कि इसको जो है वो फील है, जिसको बाद में डिस्पोज ऑफ किया गया था। ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर इन तमाम लोगों ने खुद ही जो है वो बताया कि जब वो मौजूद थे तो वो वहाँ पे एक पैकेट मौजूद था। तो वो बाप जो कि वहाँ पे अपनी बेटी को तलाश करने गया था, वहाँ पे उन सबसे पूछ रहा था और उसके बाद इधर उधर देख रहा था। लेकिन उसी घर के अंदर उसकी बेटी के जो पार्ट्स हैं वो जो है वो लटकाए हुए थे। ये इंतहाई जो है वो एक ऐसा जुल्म है जिसके ऊपर जो है ना कुछ अल्फाज नहीं मिल रहे कि इसको किस तरह से जो है वो डिस्क्राइब किया जा सके। बहरहाल अभी तक की जो पुलिस की तरफ से ये तहकीकात की जा रही है उसमें जो कदीर का है वो कोई ऐसा उस तरह से उसकी इन्वॉल्वमेंट नज़र नहीं आई इन्वेस्टिगेशन के अंदर, वो उसको बेगुनाह ही करार दी गई है। लेकिन वो जो कॉल की गई थी वो भी पुलिस ने उसको जो है वो एक रैंडम कॉल की थी कि उसने वैसे ही जो है उस टाइम में उनको भी आगाह कर दिया कि मामू आ रहे हैं। बहरहाल जब ये इसका बाप जो है ज़ारा का ये वहाँ पे पहुँचा है तो इसके जो घर वाले हैं, यानी कि ज़ारा के जो सास थी और नंद थी, उन्होंने
قدیر کو جو ہے وہ ویڈیو کال پہ لیا اور اس کو یہ بتانا شروع کیا کہ یہ دیکھو تمہارا جو سسر ہے وہ ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے، زارا خود کہیں چلی گئی ہے، وہ بھاگ گئی ہے، لیکن ہمیں یہ یہاں پہ ہماری انسلٹ کر رہا ہے، ہمارے جو ہے وہ کہہ لو کہ ہمارے گریبان پکڑ رہا ہے، ہمارے ساتھ لڑ رہا ہے، ہماری انسلٹ کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ قدیر کو وہاں پہ ویڈیو کال کے اوپر دکھائی، جس کے اوپر قدیر نے باقاعدہ طور پہ غصے کے اندر جو ہے وہ اپنے سسر کو منع کیا کہ آپ میرے گھر والوں کے ساتھ اس طرح نہ کریں، میں خود آ رہا ہوں، میں خود آ کے اس چیز کو تمام چیزوں کو دیکھوں گا، لیکن آپ جو ہے وہ اس طرح سے میرے گھر والوں کے ساتھ سلوک نہ کریں۔ اور یہ انتہائی سخت الفاظ تھے، لہجہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایک لڑائی والا تھا۔ تو اس سے بھی چیزیں جو ہیں وہ چیزیں تھوڑی سی خراب ہوتی ہوئی نظر آئیں کہ یہ جو ہے وہ کس طرح سے ریئیکٹ کر رہا ہے۔ ان کی بیٹی کا اوپر جو نو ڈاؤٹ ایک بہت ویلڈ ان کا پوائنٹ تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیٹی کے جو مجھے پہلے ان کے اوپر شک ہے، تو میں آپ کا ویٹ اتنا نہیں کر سکتا، میں پولیس کو انفارم کروں گا اور وہ جو تمام تر واقعہ جو ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یہ تھی ابھی تک کی اس کی انوالومنٹ کے اوپر۔ تو ابھی جو ہے اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ یہ بھی سامنے آ رہی تھی کہ جو قدیر ہے وہ اس کی جو بورڈنگ پارٹس ہے یا ٹریول ہسٹری ہے یا جو بھی ان کی ٹکٹس وغیرہ کا چیزیں ہیں اور وہ کب آیا تھا، اس تمام کی کچھ بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ موجود نہیں ہے۔ لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، پولیس کے بعد جو ہے پاس جو ہے وہ یہ تمام تر جو اس کی انفارمیشن تھی، اس کی ٹریول ہسٹری، اس کی بورڈنگ پاس، اور جب یہ آیا یہ 11 بجے جو ہے وہ اسلام آباد میں لینڈ ہوا، اور لینڈ ہونے کے بعد سیدھا جو ہے وہ اس جگہ پہ پہنچا جہاں پر اس کی لاش کے جو ہے وہ ٹکڑے پھینکے گئے تھے۔ تو یہ باقاعدہ طور پہ پولیس کے پاس تمام تر چیزیں موجود ہیں اور اس کے اوپر ان کی بھی ورکنگ ہے۔ ایک اور چیز سامنے آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جو زارا کا بیٹا ہے شافی 2.5 سال کا وہ بچہ ہے، اس کی کسٹڈی کے حوالے سے کچھ سوالات کیے جا رہے تھے کہ آیا کہ وہ بچہ کس کے پاس رہے گا اور کس کے پاس نہیں رہے گا۔ ابھی اس کا جو باپ ہے وہ پاکستان میں موجود ہے اور اس واقعے کے اوپر جو انویسٹیگیشن کے اندر وہ بھی شامل ہے۔ تو ظاہری بات ہے وہ اس کا جو کام ہے وہ سعودیہ میں ہے، تو اس نے جو ہے وہ وہاں پہ جانا ہے۔ اس دوران جو ہے وہ اس کے جو زارا کے باپ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک وہ اس کا باپ یہاں پہ موجود ہے، یعنی کہ قدیر یہاں پہ موجود ہے، بچہ اسی کے پاس رہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی جو ہے وہ باہر جائے گا، آج جائے کل جائے یا جب بھی جائے، تو اس کے بعد اس کی جو کسٹڈی ہوگی وہ بچے کو جو ہے وہ اپنے پاس رکھے گا اور اس طرح سے کسی کو بھی وہ بچہ جو ہے وہ نہیں دے گا۔ یہ کچھ کسٹڈی کے حوالے سے بھی سوالات کیے جا رہے تھے، تو اس حوالے سے ان کے جو والد صاحب ہیں ان کا موقف سامنے آ چکا ہے۔ تو اس کیس کے اندر مزید جو ہے اور بھی کمپلیکیشنز نظر آ رہی ہیں کہ قدیر کے حوالے سے ایک اور خاص قسم کی ویڈیو جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ اس کا کریکٹر کس طرح تھا، اس کے گھر والے اس کی خاص طور پہ اس کی بہن کا اور اس کی والدہ کے حوالے سے کچھ نئی چیزیں سامنے آئی ہیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کو اور اپنی بیٹی کو بھی جو ہے ان کی جان لی ہے ایک سلو پوائزن کے ذریعے۔ یہ تمام تر چیزیں میں آپ کو اگلی ویڈیو کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔